Now, ladies and gentlemen, this is the most significant and eagerly awaited moment of today's ceremony. A truly historic and inspiring occasion, the unveiling of the Queen's Gorkha Signals Regimental Monument. This monument features the statue of a radio operator, as we were used to be called in our time. These days they call it signaler, ever ready for deployment, symbolizing dedication, readiness, and honor. May I now respectfully and cordially invite our chief guest, the Colonel of the Regiment, Brigadier M.J. Fairsab, to cut the ribbon and gently unveil the statue, formally revealing the statue. Thank you very much, sir. Here comes the dangerous part. Okay. Yeah, big clap! Hey! Jai Gorkha! Gorkha! अब माला, ठुलो माला. यहाँ त चाहियो नि त्यो ल्याउनुहोस् त. Queen's Gorkha. No. ताली. अब अरूले. Many garlands and loose flowers. So everybody please come forward. Oh yes. Thank you, sir. Oh, that's fine. Stay. Okay. यता होला यता मुन यता वान जेम साहब आउनु Oh yes. He's a little tear. It's happening, isn't it? I'm leaving. I'm definitely leaving. Yeah. Let's get the proportions right. I think we bought one from you. Queen's Gorkha Signals Monuments यसरी उद्घाटन गरिएको छ स्ट्याचु सबैजनाले चाहिँ यसरी माल्यार्पण गर्नुहुँदैछ चढाउँदै हुनुहुन्छ सोसियलमा खुब मन पराउने बहिनीहरू भयो माइली नाति
पनि नम्बर हो सेक्सन म 4 सेक्सन कमान्डर सिग्नल्सकै त्यसमा फरक जेपी क्रसबाट त हाम्रो पोखरामा बिरबार भयो है And he then set the scene for the rest of them. गोर्खा सिग्नल्स मोनुमेन्ट जो भएको छ विष्णु पादुका स्थित माछामारा यसरी गोर्खा स्मृति पार्क परिसरमा निकै नै आकर्षक रहेको छ लगाइसक्नु भयो माला Address miss was it? Just to make sure that sorry यो QGC लोकोबाट हो यो Five legs. आज ओपनिङ भएको छ क्वीन्स गोर्खा सिग्नल्सको स्ट्याचु आज चाहिँ उद्घाटन भएको छ यो स्ट्याचुको चाहिँ कलाकार भिक्टोरिया निवासी आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ विक्रम श्रीज्यूले चाहिँ यो निर्माण गर्नुभएको Bali rifle. AP. Yeah, that's SLR. Because all police still use that. We give model from. Kada. Ready? Yes. आयो गोर्खाली मार्सलाई second generation.
Miniature or have Makalu Himalaya? Yeah. Miniature. Okay. Would they, you know, Yeah, I'll be back there. yeah. So you know we get the miniature. Oh, yeah, we We've got can the do signalers. that. Yeah. Is that a replica? Yeah, and we can sell them. Oh, yeah. So if someone's looking to give a leaving gift, that's my idea. Is that for me? It needs to be quick. Because it's not quite the same as the Radio Man, is it? It's very similar. The whole thing. It's good, very good. एकदमै आकर्षक रहेको छ आजको मुख्य कार्यक्रम थियो माथि मोनुमेन्टलाई अनभेल गर्ने त्यो गरेर आइसक्यौं अनि हामीले ग्रुप फोटो पनि खिचिसक्यौं त्यसले गर्दा हामीले त्यो ग्रुप फोटोहरू पछि हामी शेयर गर्ने छौं एक अर्कामा शेयर गरेर हेरिन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु अपेक्षा राखेको छु र अब चाहिँ नि I would like to cordially invite the project director Captain Kedar Rai Sahab for his official speech today. Kedar Sahab, please. यो काम गरेन ठुलो आवाज निकाल्नु पर्छ I would like to warmly welcome you all. Namaskar, Sabalai. I'm Kedar Rai. I feel so lucky to be working with Gorkha Trust, first of all. Because of that, I happen to be in Dharan. Yeah, so it has been a great privilege to be part of this project. Our Queen's Gorkha Signal Regimental Signal Monument. Now, our respected Chief Guest, Colonel of the Regiment, Brigadier Pesha, Commander Queen's Gorkha Signals, Lieutenant Colonel Zoni Perisa, Gorkha Major Suresh Limbu, Queen's Gorkha Signals side, Ambra Musician, Chairman and Secretary Sahayakaru, President Regimental Association East, Major Saptaman Bin Sahib, Chairman of RAN Units Sabai Sabarua, RAN Ka Advisor Sabaru, Senior Sahabaru Yang Pasibaika, Ocean Sahib, all members and family present here, and Hamra not forgetting Hamra BFBS representative, Hamra Nilima Subba Hununsa, welcome. Raya Sampurna Pasibaika Manwabaru. Now I'm gonna have my speech in English because it's important for our Carnatic Regiment and Commander side to understand what it's all about. So I'm gonna read out my speech because I do not want to miss out anything. Thank you. So today we are gathered at the British Gorkha Memorial Park established in 2007 through the vision and dedication of two leading British Army ex-servicemen, and they were 2115775 Sergeant Ramesh Kajirai, ex-Queen's Gorkha Signals, and 211611730 Color Sergeant Gajendra Bahadur Ishmael, ex-NDI. Today's BGMP, this park, stands as a lasting tribute to their commitment and to all who sacrificed their lives in numerous battles, most notably during the First and Second World Wars. We deeply wish that both founders were with us today. Sadly, Colonel Sergeant Gajendra Guruji passed away in 2020, and Sergeant Ramesh Guruji is bravely fighting cancer for almost 4 years and unable to recover. Once again, a warm welcome to you, all of you. Your presence on this special day holds immense meaning of the entire family of Queen's Gorkha Signal Association Dharan. Today, we celebrate the realization of our long-cherished dream, symbol of history and identity. The achievement reflects our shared commitment and unity across both serving and retired members of the regiment to honor our legacy.
I can still remember or recall that the initial conversation of the topic of installing our regiment's monument at the park, when, what scale, is it truly achievable? If so, how? That was the main concern we always had in our mind. From the start, our vision was clear. Any monument in the name of our regiment must be meaningful, dignified, and worthy of the legacy. Inspired by the exemplary standards set by 7 and 10 GR, who have disbanded nearly 3 decades ago, we too challenge ourselves to achieve something lasting. Today, standing here together, I am pleased to announce we have achieved it. I made the ambitious proposal to Queen's Gurkha Civil Association Dharan Working Committee in the numerous meeting a life-size statue of a regimental signaller and a fundraising target of 50 lakh rupees. I wholeheartedly thank the QG Dharan Working Committee and all members for endorsing this vision and providing full support. Secondly, I express my sincere gratitude to Gurkha Major Sahib for his positive response to the planned project in terms of helping raise funds to hit fundraising target. His support was crucial in determining whether this project was truly achievable. Thank you, James Sahib, again for your assurance, guidance, and updating us in terms of current regiment's context. Thirdly, special appreciation goes to Central Working Committee, Queen's Gurkha Signal Association, Nepal. The recent CWC members were the first to contribute generously, truly leading by example. Thank you to all Sahibharu from Pokhara, member, the chairman, Major Govinda Gurung, MBO, MB Sahib, and the secretary, Major Krishna Gurung, AM Sahib, and supported by other Sahibharu. The success of this project could only be achieved through the combined effort of both retired and serving members of Signal Regiment. It is this unity that has allowed us to gather here today. Therefore, the project committee will always remain indebted to positive support and decisive action from the QGSA UK South as well. Our heartfelt thanks also go to the chairman, Major Namindra Bikram Gurung, MD Sahib, back in the UK, the Secretary, Staff Sergeant Mohindra Rai, and especially our Public Relations Officer, PRO, Lieutenant Tham Prasad Gurung Sahib, for leading a highly effective fundraising campaign back in the UK from the retired members of the regiment. The dedication, time, and tireless effort have been truly instrumental. The project committee will remain profoundly thankful for the generosity shown across Nepal and India. Especially, I would like to thank you for the President, QGSA India, tirelessly supported by our Secretary QGSA India, Sergeant Rajkumar Rai. Thank you. Many offer their time, suggestions, support, and generous contributions. It is not just financial support, but the unity and continued attachment to the regiment shown, especially by those who retired many years ago, is deeply enduring and appreciated, like ourselves, the retired men. It demonstrates that the spirit of the regiment continues to inspire and unite across generation. To make this announcement, a monument at the park historic and everlasting, each and every one of us has played a pivotal role, whether directly or indirectly. We also acknowledge the outstanding work under the direction of Gurkha Major Sahib by our Gurkha adjutant, Captain Jagat Ram Rai, MBO, back in the UK, who shouldered major responsibility on this project despite his regimental duties as the head. His effort ensured that contributions from serving members across the Queen's Gurkha Signal Squadron and the elements embedded within the Royal Corps of Signal Regiment were collectively, efficiently, and respectfully. Despite his own regiment duty at the headquarters, he devoted immense effort and
time to this project. So we must thank for his study work. With all this collective effort and unity, we are delighted to announce that the total fund raised have gone beyond our expectations, amounting to rupees 86,10,367 rupees. That is equivalent to 46,550 sterling pound at the current exchange rate. That's a lot of money. As of now, the exact cost of the monument project has yet to be determined. Full details will be shared in due course. However, it is indeed good news for all of us that a significant amount will remain unspent. After a project committee meeting and following consultation with the RSQ petitioners, especially Gorkha Sahib, the project committee has planned to dedicate these remaining funds to 3 additional projects. First, construction of a road from the main gate to the monument arena. Second, building of a Queen's Gorkha Signal Chautara between the Tangier and Queen's Gorkha Signals monument over there. And the creation of a 2.5-foot replica of the regimental signaler for the Gorkha Museum in Pokhara. We firmly believe that this initiative will further strengthen the legacy of our regiment, ensuring that our history and values are preserved and celebrated for generations to come. In my capacity as project director, I wish to extend my deepest thanks to the project committee members, the members of the Kisan Dharan, all retired members and their families, the regiment, and our well-wisher. Your support has been invaluable. Further, to our sculptor, Mr. Vikram Sri, Vikram Sri, yes, behind. Our technical assistant, Mr. Manoj Rai, who is unfortunately not here. Not in today. Because he is undergoing his Gorkha Trust annual bike refresher training this week in Dharan. I supposed to be there, but I couldn't. And contractor, our Mr. J.B. Guru, is he here? Okay. Along with this dedicated team. Without their expertise, effort, and commitment, this monument would not have been possible. We are also profoundly grateful to the British Gorkha Memorial Park Working Committee for providing the required space for the monument and Chautara as well, and the construction of the road. Once again, thank you all. May this monument stand as a proud and lasting testament to our unity, sacrifice, and the enduring spirit of the regiment. Finally, on behalf of Queen's Gorkha Signal Association Nepal Dharan, I now turn to the team RSQ PG Signals, and in particular Gorkha Major Sahib. We have ensured that spaces have been made available in the main pillar for the names of our future colonel of the regiment, commander, and Gorkha Major to be engaged. We firmly believe that we have done the right thing. Finally, on behalf of Kisan Dharan again, I respectfully propose that RSQ PG Signals assume overall accountability for the monument, while day-to-day care remains with Kisan Dharan. It may also be appropriate to form a separate monument committee dedicated to maintaining both the monument and the Chautara. I believe the working committee of Kisan Dharan will look into due course, because I've got not much time left to be in Dharan. I could be probably somewhere else. Thank you all for your presence and support. Jai Regiment, Jai Monument. I now. Gentlemen, now we're in the phase of guest speech. So, may I now cordially invite the chairman of Regimental Association Nepal, Eastern Region,
Major Japtaman Limbu Sahab, please. आज यो गोर्खा सिग्नलको मोनुमेन्ट उद्घाटन समारोहको कार्य सञ्चालकज्यूलाई आज यही कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू र यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि ब्रिगेडियर साहब, यो कार्यक्रमका विशेष अतिथि कर्णेल साहब र जीएम साहब र डाइसमा आसीन हुनुभएका अतिथि साहबहरू र गुरुजीहरू र यहाँ उपस्थित सबै गोर्खा सिग्नलको गायर गोर्खा सिग्नलको दाजुभाइ गुरुजीहरू तथा दिदीबहिनीहरूलाई म रेजिमेन्टल एसोसिएसन इस्ट नेपालको तर्फबाट र मेरै व्यक्तिगत तर्फबाट हजुरलाई हार्दिक न्यानो अभिवादन दिन चाहन्छु। पहिलो म के भन्छु भने एपोलोजाइ माग्छु, म माफ माग्छु। म धेरै बोल्नु पर्ने हो, धेरै बोल्नु मन पर्छ, तर मेरो एउटा रोगले गर्दा धेरै बोल्न सक्दिनँ। त्यसैले म छोटकरीमा राइट टर्न लेफ्ट टर्न क्विक मार मात्रै भन्छु। हात्तीलाई अगाडि हेर आँखा चिमचिम नगर भन्दिनँ म, किन मलाई यो बुढोले केही पनि भनेन। यो अहङ्कारे यो नभन्नुहोस्, घमण्डी नभन्नुहोस्, किन मेरो रोगले गर्दाखेरि म धेरै बोल्न सक्दिनँ। र आज यहाँ युकेदेखि, दार्जिलिङदेखि, पोखरादेखि, काठमाडौँदेखि यहाँ विभिन्न ठाउँदेखि आउनुभएको छ। यो धरानमा के रहेछ कस्तो रहेछ भनेर तपाईँहरूलाई म अलिकति जानकारी गराउँछु। र यो धरानमा हाम्रो एउटा ऐतिहासिक पहिचान दिने दुई ठाउँ मात्रै छ, जुन चाहिँ ब्रिटिस गोर्खा सैनिक भवन अनि ब्रिटिस गोर्खा मेमोरियल पार्क, जुन चाहिँ यो हामीले ब्रिटिस गोर्खा सैनिक भवनमा सबै रेजिमेन्टको क्याब बेच राखेको छौँ। सबै रेजिमेन्टको अफिस छ एक्सेप्ट सिक्जिआरको। र सैनिक भवनमा युकेदेखि, कहाँ टाढोदेखि, दार्जिलिङदेखि कहाँ आउने साहबहरू, कुनै भिजिटरहरू छ भने आफ्नो आफ्नो रेजिमेन्टको अफिसमा आफ्नो रेजिमेन्टको चेयरम्यानहरूले ब्रिफिङ गर्नुहुन्छ, चियापन गर्नुहुन्छ। र अर्को कुरो हामीले सैनिक भवनमा ठुल्ठुलो फङ्सनहरू कार्यक्रम पनि गर्छौँ, तर एउटा चाहिँ के भने विशेष गरी रेजिमेन्टल एसोसिएसनहरूको बर्थडे, जन्मदिवस सैनिक भवनमा मान्छौँ। र सैनिक भवनमा गएको हाम्रो बेलायतको महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधनमा हामीले सबै पूर्वको एक्स सर्भिसम्यानहरू भेला भएर हामीले सैनिक भवनमा शोक सभा मनायौँ। र हाम्रो त्यसको बादमा किङ चाइल्ड गद्दी चढेको सभा हामी खुसियालीको जरा हामी त्यहाँ जमघट गरेर हामी खुसियाली मनायौँ। र सैनिक भवनमा हामीले अरू पनि कार्यक्रमहरू गर्छौँ, जस्तो रेजिमेन्टल एसोसिएसनहरूको रेजिमेन्टल एसोसिएसन इस्ट नेपालको कार्यक्रमहरू आएला भने चाहिँ हामी सैनिक भवनमा गर्छौँ। र यता यो ब्रिटिस गोर्खा मेमोरियल पार्कमा चाहिँ हामीले जस्तो हाम्रो जुगसम्मको एउटा इतिहासहरू राखेको छौँ। जस्तो हाम्रो यो रेजिमेन्ट कहिले जन्म भयो, अनि कुन ठाउँमा लडाइँ गर्यो, कुन ठाउँमा भिसी पायो भन्ने कुराहरू अहिले हामीले यो स्थापित गर्दैछौँ। र यहाँ अहिले भर्खर सुरु हुँदैछ, जस्तो 7 हाम्रो वार मेमोरियल छ, गन्जु लामाको भिसी तर उद्घाटन गर्न बाँकी छ हाम्रो। र 10 माथि तयारी भएको छ, रामबहादुर साहबको उहाँहरू तयारी भइसकेको छ। आज गोर्खा सिग्नलको एउटा ऐतिहासिक उसमा तयारी भयो। अब क्युजिएलहरूको इन्जिनियरको हुँदैछ। एक्सेप्ट अहिले हामीले अलिकता सोचाइमा परेको छौँ, हाम्रो इरादा हो यहाँ ब्रिगेड अफ गोर्खासको सबै ऐतिहासिक चिजहरू यहाँ राख्ने।
तर सेकेन्ड इयर र 6 इयरको चाहिँ अलिकता सोचाइमा हामीले पारेको छ, अलिकता इन्ट्रेस्ट दिनुभएको छैन र पनि हामी कोसिस गर्दैछौँ र मैले यहाँको निर्माण कमिटीहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्ने के कस्तो हुन्छ उनीहरूको पनि एउटा सम्झनाको लागि यहाँ राखिदिने भनेर उहाँहरूलाई मैले सुझावहरू दिइराखेको छु। र यो मेमोरियल पार्कमा हामीले अब उपरान्त हामी सबै तयारी भएछ कि अरूले त गरेको छैन, सेभेन्जरले गर्दैछ। हामीले पहिला सैनिक भवनमा पपी डे मनाउँथ्यौँ, पपी फुल सैनिक भवनमा चढाउँथ्यौँ। तर अलिक पछि बिजिएनले क्याम्पको सेमिटेरीमा कार्यक्रमहरू ल्याएपछि हामी पहिला बिजिएनको सेमिटेरीमा जान्छौँ 14-11 नोभेम्बरमा। त्यसको बादमा हाम्रो सेभेन्जरको चाहिँ यहाँ आएर पपी फुल चढाउँछौँ र अहिले हामीले यो तयारी भइसकेपछि हामी सबै रेजिमेन्टको पपी डेमा पपी फुल चढाउनु आफ्नो आफ्नो मोनुमेन्टमा आउँछन् र हामी गर्छौँ साहब। र यो तपाईँहरूलाई जस्तो दार्जिलिङ, पोखरा, काठमाडौँदेखि आउने, युकेदेखि आउने साहबहरूको लागि, गुरुजीहरूको लागि के हुँदैछ भन्ने एउटा खबर हो। र यो हाम्रो पूर्वमा अलिकति कम स्ट्रेङ्थ भएको सेकेन्ड इयर र 6 इयर छ। 6 इयरको अहिले अस्ति मैले रामको सेक्रेटरीलाई एउटा टास्क दिएँ र उहाँहरूले खोजी तलासी गरेर अहिले 6 इयरको 27 जना पूर्वमा छ र सेकेन्ड इयरको चाहिँ 52 जना छन्। त्यस कारणले अलिक कमी भएको छ, त्यो हामी कोसिस गर्दैछौँ र 6 इयर र सेकेन्ड इयरलाई पनि हामी उनीहरूको नाम पछि नहटाउनेमा छौँ। र अरू म धेरै कुरा पनि गर्न सक्दिनँ, तर त्यो जो हाम्रो यहाँ पूर्वमा जुन ब्रिटिस गोर्खा सैनिक भवन र ब्रिटिस गोर्खा मेमोरियल पार्कको हाम्रो हुनेवाला भविष्यमा यो छ। र अन्तमा म के गर्न चाहन्छु भनेदेखि जस्तो अब रेजिमेन्टल एसोसिएसन इस्ट नेपालको तर्फबाट हाम्रा युकेदेखि ब्रिगेडियर साहब, कर्नल साहब, गोर्खा मेजर साहब र दार्जिलिङदेखि साहबहरू, पोखरादेखि साहबहरू, गुरुजीहरू आउनुभएको छ। हामी यसको लागि एकदम धेरै गोर्खा सिग्नललाई मात्रै नभएर सबै पूर्वको एक्स सर्भिसमेनहरू हामी यो खबर सुन्दाखेरि साह्रो खुसी छन् र हामी साह्रो खुसी छौँ र यस्तै किसिमको हामी भेटघाट होस् भन्ने म कामना पनि गर्दछु। र तपाईँहरूलाई हामी रेजिमेन्टल इस्ट नेपालको तर्फबाट तपाईँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ साहब र बधाई पनि छ। र तपाईँहरूको यात्रा यहाँ नेपालमा पनि राम्रो होस् भन्ने हाम्रो सम्पूर्ण सबै सेभेन्जर एसोसिएसन र रेजिमेन्टल एसोसिएसन इस्ट नेपाल तर्फबाट हामी शुभकामना दिँदै म यो 2 शब्द यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। Thank you very much, हाम्रो चेयरमैन रेजिमेंटल एसोसिएशन नेपाल ईस्टर्न रिजन का हाम्रो मेजर झप्तमान लिम्बू साहबलाई। झप्तमान लिम्बू साहब has given a very informative speech, and I hope everybody will be benefited because झप्तमान Sahab has been the chairman for quite a long time, and he's got vast knowledge about these ex-Gurkhas and the regimental associations. So actually he's given all the information we actually need. So I hope all of you have been benefited by this speech. Thank you very much, Sahab, again. Thank you. And now I would like to cordially invite the chairman of Queen's Gorkha Signals Association Nepal, Major Govinda Gurung Sahab. धन्यवाद साथीहरु। हाम्रो
लामो चाहिँ नगरौँ होइन, छोटो भयो सबै आँटिसक्नुभएको छ होला, निकै लामो भयो। जस अलिकति सम्बोधन त गरौँ। हाम्रो कर्नल रेजिमेन्ट साहब, ब्रिगेडियर साहब, कमान्डर साहब, जेएम साहब, हाम्रो जति पनि रेजिमेन्टल एसोसिएसनका यहाँ सदस्यहरू हुनुहुन्छ, अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज हाम्रो क्विन्स क्रस सिग्नल एसोसिएसन नेपालको यहाँ धरानको चाहिँ पहलबाट चाहिँ यहाँनिर एउटा एकदम राम्रो मोनुमेन्ट जुन चाहिँ हाम्रो एउटा सम्झनको लागि चाहिँ पछिसम्म सम्झियोस् भनेर यस्तो राम्रो कार्य भइरहेछ र यसमा हामी सबै यहाँ जति पनि आउनुभएको छ तपाईँहरू अब एकदम आफ्नो मनमा भएर चाहिँ लागेर पल्टनको लागि चाहिँ अब यो एकदम राम्रो काम हो भनेर चाहिँ तपाईँहरू आउनुभएको छ र मलाई खुसी लाग्यो। हामीहरू पनि केही आयौँ, अब उता इन्डियातिरबाट आउनुभयो, काठमाडौँबाट, युकेबाट कति चाहिँ छुट्टी मिलाएर आउनुभयो। हामी पोखराबाट पनि अब धेरै त आउनु सकेन, 11जना जति आइरहेको छु। जे होस् यो चाहिँ धरानको लागि एकदम राम्रो। धरान चाहिँ अब हामीले सबैले भन्छौँ होइन, अब लाहुरेको सहर है, सिटी अफ लाहुरे। भन्दाखेरि यो लाहुरेको सहरमा के छ त भन्दाखेरि अब यो अहिले जुन चाहिँ गोर्खा पार्क भयो, यहाँ कथा सुनिन्छ नि गोर्खा चौतारा, धेरै कुराहरू छ नि बन्दैछ नि। तर यो गोर्खा पार्कमा चाहिँ अहिले अघि यहाँ कुरा गर्दाखेरि अब यसको अवधारणा परिकल्पना गर्ने चाहिँ दुईजना गुरुजीहरू हुनुहुँदो रहेछ पहिलाबाट जस्तो। अब अहिले रमेश कार्जी गुरुजी उहाँ चाहिँ अलिकति अस्वस्थ हुनुहुँदो रहेछ। मैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यो रुखबुट्टासँग खेलेको देख्थेँ, तर अब यो एकदम राम्रो विचार ल्याउनु भएको छ अर्को गजेन्द्र गुरुजी। अब जे होस् सानो सोचाइले गर्दाखेरि कति ठुलो काम हुन्छ। र एउटा धरानलाई चिनाउने, लाहुरेको सहरमा चाहिँ चिनाउने ठाउँ के भयो त भन्दाखेरि अब गोर्खा मेमोरियल पार्क पनि भयो। र त्यसभित्र पनि फेरि हरेक पल्टनको यसो राख्दाखेरि अब क्विन्स क्रस सिग्नलको भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो पनि एउटा चाहिँ यसरी एउटा अर्ली डेज पहिला सुरुमा कसरी चाहिँ सिग्नलले के काम गर्छ, अब के गर्थ्यो भने चाहिँ रेडियो बोकेर हिँड्नेदेखि लिएर अब त्यो कुराहरूको चाहिँ इतिहास बताउँछ, हिस्ट्री है सिग्नल्सको भयो गर्दाखेरि मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने आज चेयरम्यान अफ क्विन्स सिग्नल एसोसिएसन नेपाल, यो चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो यहाँको धरानको साथीहरूले जुन चाहिँ परिकल्पना गर्नुभयो, जुन अवधारणा ल्यायो कि मसावर ननुमेद्दा है जुन चाहिँ गर्नुभयो, कोसिस गर्नुभयो, तर त्यसै थिएन। अब फन्ड रेजिङ हुन्छ अनि डोनरहरू सबैलाई चाहिँ धन्यवाद भन्नुपर्छ हामीले। र एउटा चाहिँ यो ऐतिहासिक कुरो हो र यसमा सबैले सहयोग गरेकोमा एकदम राम्रो भएछ। अहिले अब उद्घाटन भयो। र मैले चाहिँ अलिकति के भन्न चाहन्छु भने अब हामी चाहिँ जति पनि अब जति सक्दै धेरै कुराहरू यहाँ नेपालमा देख्दाखेरि हामी चाहिँ कुनै संरचना बनाइहाल्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हराइजान्छ। र मलाई पूर्ण आशा छ हामीले चाहिँ अब यो केयर एन्ड मेन्टेनेन्स अब यस्तो अघि चाहिँ कुरा आइहाल्यो, मेन्सन भइरहेको छ र आशा छ यो चाहिँ अब जुगसम्म अनि विशेष गरेर हाम्रो भावी पुस्ताहरूले भविष्यमा आउनेहरू अब कतिजना रिटायर भएर आउँछन् आउँदैनन् होइन बिस्तारै, तर जे होस् हामी सबैलाई इन्करेज गर्नुपर्छ कि अब यो ठाउँ हाम्रो लागि हो, हामी चाहिँ यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अघि यहाँ अब मेयर साहबले पनि भन्नुभयो। यो चाहिँ अब यसरी आएर एउटा रिमेम्बरेन्स डेमा यहाँ आएर चाहिँ यसो सम्झना गर्ने ठाउँ भन्ने पनि भयो होइन। बेला बेलामा आएर आफ्नो पल्टनको अरू चाहिँ अब यहीँ अब फङ्सनहरू पनि गर्ने चाहिँ राम्रै होला भन्दै जे होस् लामो कुरा नभए आज चाहिँ एकदम गर्वको दिन छ। र जति पनि मैले चाहिँ हाम्रो धरानको कमिटी मेम्बरमा चाहिँ उहाँले चाहिँ रात दिन खटिएर यसरी चाहिँ यो कामलाई चाहिँ सफलता पुर्याउनु भयो। उहाँहरू सबैलाई बधाई छ, धन्यवाद छ भन्दै फेरि पनि तपाईँहरू सबैलाई आइदिनु भयो, जम्मा भइदिनु भयो, धन्यवाद धेरै भन्दै मेरो चाहिँ यहीँ नै सिद्ध्याउँछु। जय क्विन्स क्रस सिग्नल। Very good speech. Savage mentioned that this British Gorkha Memorial Park is actually very important to continue our relation between the British, ex-British soldiers and the Brigade of Gorkhas. So what it is we have got wide and enough land
The area of this park is 12 bigha and 2 kattha. I don't know what is that in the Ropani and the other thing, but it's 12 bigha is a big, wide and big area. So what we are thinking is that we need a perimeter around to surround this area. So actually we would be very grateful if somewhere from some place the British Army could help us on that matter as well. Perimeter all the way around, because it is open now, so anybody can go in there. So we need a perimeter. So that one, Govind Saab, thank you very much. Now, next on line, I would like to cordially invite our special guest, Gorkha Major, Queen's Gorkha Signals, Major Suresh Limbu Sir, for your speech. Thank you. Congress, GM Sabaru, chairmen, secretaries, presidents, and chairmen and secretaries representing all the brands, Sampurna Agra Sahebaru, दिदीहरु, आमाहरु, अनि पछाडी बस्ने भएका गुरुजीहरु पनि हुनुहुन्छ होला, अनि हाम्रो स्क्रोप्स विक्रम श्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ। तपाईहरु सबैलाई मेरो साइन अनुसार सलाम, नमस्ते अनि सेवाहरू। I would like to begin with thanking the chairman and the association, the RAN, and the committee member for inviting us, the command team. I am absolutely honored and delighted to be here to witness this historic milestone project being just unveiled. Also, I would like to thank each and every one of us traveling far and wide. We mentioned about from UK, Pokhara, Sabaru, Darjeeling, and including Kathmandu, on their own leave coming into here to witness this milestone project. Also, the committee member of the project and our director Kedar sir, a huge thank you and huge congratulations for completing the project. I know it was very short timelines and we had number of interaction in between. It has been a pleasure journey to ensure this day has been realized. Thank you very much. And my heartfelt thanks goes to each one of us, either serving or retired, who have been wholesomely generous, donating their hard-earned money. But this monument obviously signifies us, brings us together. This gives us some proudness, history, heritage, and the lineage, and something that we can inspire ourselves and our future generations. So, this is the unity, this is our solidarity, this is our bond of trust, stronger together. So, thank you very much, धेरै धेरै धन्यवाद to every one of you and us. अब भालवाला जीएम भएपछि थोरै पल्टनको क्विक कुरा पनि गर्नुपर्छ त मैले लाग्यो। हाम्रो पल्टन अहिले 7वटा स्क्वाड्रनमा छ अनि 4वटा ट्रुपमा छ अनि हामी मान्छे झन्नै 760 पुग्न 800 जना पुगेका छौं। हाम्रा सदस्यहरू साहेबहरूले एकदमै राम्रो काम गर्नु भएको छ। देश विदेशमा होस् जहीँ पनि गएर एकदमै राम्रो काम गर्नु भएको छ। अहिले हामी ब्रामकोटमा सरिसपछि
हाम्रो अहिलेको अहोदा पनि निकै राम्रो भएको छ। अहिले हामी 10 जना मेजर, 28 जना क्याप्टन, 2 जना W1, 15 जना W2 हुँदै हाम्रो पल्टनलाई अगाडि बढाउने काम भइरहेछ। यो पल्टनको राम्रो हुने, अगाडि बढ्ने ग्रोथहरू छ त्यो त्यतिकै भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। मेरो विचारमा तपाईहरु जो पनि बस्नु भएको छ यहाँ, तपाईहरु हाम्रो अग्रज हो। तपाईहरुको मार्गदर्शन, तपाईहरुको एडभाइस, तपाईहरुको पहिले गर्नुभएको दुःखले हामीले त्यसलाई कसरी मेन्टेन गर्दै अगाडि लाने गर्ने कोसिस हामी गरिरहेछौँ। सो तपाईहरुको पहिलेको दूरदर्शिता, कार्यदक्षताको लागि पनि म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। छोटो खेलकुदको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो यसपालि लाटे भकुण्डोमा दोस्रो चोटि हामी चाहिँ जितेका छौँ। त्यसलाई तेस्रो चोटि जित्ने हाम्रो चाहिँ प्लान भइरहेछ। अरू सानोतिनो यस्तो खेलकुदहरू धेरै नै राम्रो गरिराख्नु छ हाम्रो सदस्यहरूले। हाम्रो प्रमोसन हुने नम्बर पनि निकै राम्रो छ, किनभने हामी मान्छे पनि बढिरहेछौँ। त्यही अनुसारले हाम्रो घर कसरी राम्रो चाहिँ जग गाड्ने, जगको मुनिबाट कसरी चाहिँ दह्रो बनाउने भन्ने काम पनि हाम्रो भइरहेछ। तर मैले भन्न खोजेँ जति पनि अग्रज साहबहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरु चाहिँ मेरो विचारमा एउटा मन्दिरको गजुर जस्तो, त्यो गजुरले सबैभन्दा माथि बसेको हुनाले धेरै नै हावा, पसिना, पानी, घाम सहनु पर्छ। अनि तलको मान्छेहरूलाई लुकआफ्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले अवश्य पनि त्यो गर्न भएको छ। त्यही भएर पनि आज यो ठाउँमा हामी उभिएका छौँ। मेरो लागि तपाईहरुले सिकाउनु भएको कायदा कसरी अगाडि बढाउने, हाम्रो हेरिटेज कसरी अगाडि बढाउने, हाम्रो डिसिप्लिनदेखि लिएर हामी गोर्खालीको युनिटी, अघि मैले कुरा गरेँ स्ट्रङ्गर टुगेदर, बन्ड अफ ट्रस्ट कसरी अगाडि बढाउने भन्ने मेरो चाहिँ लगनशीलता भइरहेको छ। अनि म कन्टिन्यू गरिरहनेछु र आउने टिमले पनि त्यो गर्छ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। हाम्रा भाइहरू थोरैमा पनि 24 वर्ष, धेरैमा भनेको 35 वर्षसम्म चाहिँ अहिले चाहिँ मजाले काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि हामीलाई एकदम गौरवको विषय हो। एक किसिमले भन्ने हो भने आज मोनुमेन्ट हामीले चाहिँ उद्घाटन गरेर यति साह्रो हिस्टोरिक भयो कि त्यो मोनुमेन्टले हामीलाई के भन्छ भने इन्स्पायर त गर्यो तर हाम्रो एउटा जिन्दगी बनाउने एउटा माई खाने भाडो जस्तो पनि म लिन चाहन्छु। अनि यस्तै कुरा गर्दा हाम्रो फन्ड रेजिङ त एकदम राम्रो भइरहेछ। हामी धेरै किसिमको फन्ड रेजिङहरूलाई हामी सहयोग गरिरहेछौँ। यहाँ नेपालमा अस्ति पोखरा म्युजियममा चाहिँ हामीले मजाले घुम्ने मौका पायौँ। हाम्रो भूतपूर्व हाम्रो जीएम साहब, हाम्रो हितमान साहबको तपाईँको टिममा ट्रस्टिजहरूले तपाईँको कामहरू हेर्दाखेरि मलाई अझै पनि इन्स्पायर भएको छ। हामी पनि फ्युचरमा केही सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले चाहिँ कामना दिएको छ। त्यसै गरी अरू थुप्रैमा हामीले सहयोग गरिरहेछौँ। अनि पालै पालो सहयोग गरिरहने हाम्रो चाहिँ अवश्य पनि कोसिस भइरहनेछ। म लगायत मेरो टिम अनि फ्युचरको टिमको एउटा सोच अगाडि कसरी बढ्ने। हामीले 75 वर्षको दिवस त अर्को वर्ष अस्तिको वर्ष मनायौँ, तर हाम्रो चाहना हो आउने 24 वर्षमा हाम्रो 100औं बर्थडे मनाउने र हुन्छ भने अझै अर्को 75 वर्ष चाहिँ कसरी मनाउने, पल्टनले कसरी उच्च राख्ने, अगाडि बढाउने भन्ने नै हाम्रो निरन्तर काम भइरहने हुनेछ। त्यसैले तपाईहरु जो हुनुहुन्छ, अग्रज हुनुहुन्छ, तपाईहरु चाहिँ हाम्रो खास भन्ने भने ट्रु लेजेन्ड्सहरु हो। हाम्रो ट्रु नर्थ हो, एउटा गाइडिङ गर्ने एउटा मोरल कम्पास हो। तपाईहरुको हामीलाई ब्लेसिङ जहिले पनि पाउने मैले आशा पनि गर्दछु। यसो भन्दै आजको दिन एकदमै रमणीय रहेको र हाम्रो एउटा हिस्टोरिक एचिभमेन्ट भएको मैले फिल गरेको छु। जय क्युजी सिग्नल एसोसिएसन पोखरा, दार्जिलिङ एन्ड धरान। थ्याङ्क यू। Thank you very much, Dr. Major sir. Very informative speech, and we are especially impressed
with the good news of the regiment. In early 90s, Queen's Gorkha Signals went down in our time, you know, early 90s, 91, 92, 93, 95, because 4 squadrons went down to 1 squadron. But now, I understood that we have 7 squadrons and over 700 members serving, which is expanding, increasing, going up. So it's a very good news for us, although we are retired, but we still remember our regiment. So it's a good news. We are very happy and very pleased to hear that one, sir. Now, I would like to cordially invite our special guest, Commander Queen's Gorkha Signals, Lieutenant Colonel Joni Karisar, to give your speech, please. Thank you. Thank you. President Saab, Jem Sabaru, Senior Sabaru, Gurujiru, Ama Didi Boniaru, Bikram, the Magic Sculptor, to all of our associations, to all of our family and our friends, to BFBS, who are hopefully capturing my best side. A huge thank you. The worry about going after the Gurkha Major and not speaking Nepali is I don't know what he said, so if I'm repeating it, I do apologise. But I am speaking on behalf of our 760 serving members of the Polton, our 7 subunits, as we've already said, our 4 troops, our soldiers who are operating across the Special Forces, deployed on overseas exercises, multinational exercises, and operations across the globe. I'm here to say thank you for allowing us to be part of this very, very special day in our regiment's history. And we are always conscious where we can go from 7 squadrons to 1 squadron to 4 squadrons, back to 1, back up again. We are always conscious of that, but we'll always stay agile and we'll always meet the demand, and that's really important. But on behalf of all of those serving Polton I've just spoke of, a huge thank you. Of course, the monument that stands on the hill is not brand new. It may look shiny, and Bikram may disagree. It is brand new. He's only just finished. But it's, like all of us, a part of our 76 years, our rich tradition, our rich history. And so, by your badge, the statue is 76 years old, as we all are. However, he just looks a bit better than I do. And what's really important is those 76 years that the statue represents was your legacy, as we spoke of last year at our wonderful 75th birthday. It's your legacy, it's your hard work, it's your vision, it was your commitment. It was your understanding of the future. It was your remaining agile as we went from 4 to 1 squadron. But it also represents our future. And I hope that when you take the moment to reflect, quiet moments sat around the monument, you reflect on the good times, the fun times, the times with Whiskey Panny and Ruxy, the times, as I heard last night, where in Hong Kong, the Baiaru dressed as the Bornearu to celebrate the Sire and dance, to represent the times of our Nepal Cup winners, our goalkeepers, our sports legends, to reflect on the good times, but also to reflect on the future. And as we've heard, the future for the Polton, for the Parawar, for the regiment is very strong. And what's most wonderful about that sculpture is it captures 2 things. First, the fear of the operator, that you've lost comms, that you may not be able to communicate when the commander tells you to. That fear that communications has dropped out. But more importantly, the reassurance that even though communications may have been lost, you've got the regiment stood behind you to help you along your way. And that is what reflects to me so wonderfully in that sculpture. So on behalf of the serving Polton and those who couldn't be here today, a huge thank you, Darai Darai Dhanabad, to the sculptor, to the committee, to the fundraisers, for all of the hard work that's gone into making today and the future so wonderful in our regiment.
Jaya Queen's Gurkha Signals. Thank you, Commander Queen's Gurkha Signals, sir, for your good speech, and especially highlighting the values and importance of this monument. We will try our best to keep it, continue to keep it, what you call, renewed every time. Yeah. So thank you very much, and may I now cordially invite our Colonel of the Regiment, our chief guest today, Brigadier M.J. Fair, for your important speech. Commander Saab, presidents, our secretaries, and our chairman of our associations, GM Haru, GM Saab Haru, Saab Haru, and Guruji Haru. This is a very proud day, as our birthday speech says. This is also a wonderful day in which we can convene as our Poulton Parawa to celebrate all that is great about the Queen's Gurkha Signals. If I be selfish for one moment, I was desperately disappointed not to make it last year to our 75th birthday Vela. But this year it's wonderful we get an opportunity to reconvene with our Parawa from Pokhara, from Kathmandu, from here in Dharan, and of course in Darjeeling. It's wonderful to see you all today and the opportunity to celebrate our Poulton. So this is a proud day, and one that we will remember for a long time as we celebrate the unveiling of the most wonderful statue behind me. There's a key part of our Queen's Gurkha Signals Parawa. Today we celebrate our heritage as part of the Royal Signals, and also part of our heritage as the Brigade of Gurkhas. This monument represents both the past and those that are no longer with us. It represents the present, and of course, it represents the future. So we celebrate the unveiling of this wonderful statue, and we say thank you to all those that have made today possible. We thank the British Gurkha Memorial Park Committee for allowing us to build this monument here. We thank the exceptional talents of Bikram Shahir. Your talents are amazing. I don't think we could have captured such the technical detail of the webbing, the Bergen and the rifle. Thank you also to the Indian Army for lending a rifle, so we knew what it looked like. It's a truly magnificent statue, so we're very bad. A round of applause for our artist. Of course, we also need to say thank you to our financial donors all around the world in all the shapes and sizes that their generosity has been shared. As we heard today, the statue is there, we looked after the future, but also the additional features that will come into this special park, so as a Parawa we can continue to enjoy it. So a round of applause to us, the donors who have made today possible. Most of all today, we say thank you to the Statue Committee under Kader Saab, who's just taking a knee, for their passion, their energy, their teamwork and imagination to make today possible. I know it's been a team effort, but it's been a mighty achievement. I think your words, Kader Saab, you said you set out to make sure it was meaningful and dignified and mission success. Danny Bad. The committee have delivered a statue in this beautiful part of Eastern Nepal that really captures the qualities of our Poulton, past and present. It captures our technical skill through the addition of the radio. It captures our soldierly efficiency with the addition of the military equipment, including the weapon system. And of course, it captures our loyalty to both the Brigade of Gurkhas and to the Royal Signals.
But perhaps more importantly, in this location, in this memorial park, it captures our loyalty and our friendships to each other. Of course, we would call that lives on Kaida, the strength of serving in our Porton, the thing that bonds us together and steeps our traditions. And today's Porton, as you've heard me say before, is built upon the Kaida and traditions that our associations have given us. We've inherited all that is good from you, and today the current Porton is in the image of our forefathers. And these qualities that I've touched upon, our soldiery skills, our technical ability, our loyalty and our Kaida, means that today's Porton continues to excel on the sports pitch and of course on operations around the world. Our reputation is high, built upon your success, and we're in demand, as our commanders have said. And today we are growing new troops in our airborne forces, and 280 Gurkha Signal Squadron, our 8th Field Squadron, will form up shortly. These are reflections of your success as well as our Porton today. So this statue means much to our association, it means much to our serving Porton, and of course it means much to our Porton Parawa, to our families. It's a poignant memorial to those who have made the ultimate sacrifice, for those that are no longer with us today. And today and every day we pay homage to them. We remember them, our fathers, our husbands, our brothers and our friends. This monument in this beautiful spot provides our Parawa ability to reflect, and of course it preserves their legacy as part of our Porton. By your badge, people will know you. By this monument, we will remember them. Tabako Topi Go Barasta, Hamli Sanjurni Jong, Achakodin Gobakodin, Jai Brigade Gurkhas, Jai QG Signals. Thank you very much, Colonel of the Regiment, sir, for your encouraging speech. There's so many information that was very, very good news for us. And as you said, because of our success, it is, we are here now. But the success, our success, is because of the good leadership of yours. Good leadership. Without good leadership, we would not have been successful. So, for that, thank you very much. And now, I would like everybody to stand up for the piper. The pipe is going to play the music. So please, on your feet. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, of the program. And the next event is a presentation of token of appreciation. So, okay, let's, as a mark of our respect and gratitude, we would like to present
token of appreciation. Firstly, to our Piper Bhai, Kokul Jit Bahadur Gurung. Yes. And now, I would like OC NST Captain Robinson to accept this token of appreciation from us. Thank you. Cordially invite Commander Prince Kirka Signals, Lieutenant Colonel Johnny Carissa to accept our appreciation. I would like to invite cordially to our chief guest today to accept our token of love from our behalf, token of appreciation, Brigadier M.J. Fiesta. A very good picture. Right now, we are towards the end of our program. So to bring the program to a close, may I invite the president, the chair of today's ceremony, WO2 Fateh Kumar Rai, for your speech and concluding and including remarks, and announce the conclusion of this ceremony. Thank you. चाकतिरबाट युकेबाट पोखराबाट दार्जिलिङ जहाँबाट पनि आउनुभयो उहाँहरू आएर तपाईको यो प्रोग्रामलाई एकदम राम्रो गरिदिनु भएकोमा हामी धरानेहरूले धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको यो प्रोग्राम यतिमै सकिन्छ भनी म यसमै समाप्त गर्नु of today's ceremony. On behalf of the organizing committee, I would like to extend our heartfelt thanks to our chief guest, chairperson, distinguished guests, and everyone present here to making this event truly memorable. Thank you all for your gracious presence and warm participation. We wish you all a pleasant evening and safe journey home. In the meantime, please enjoy the drinks and tidbits, and which will be followed by buffet style curry lunch. Thank you very much. Goes to our bar staff, our staff here, our manager, and everybody present here today. Thank you very much. Joy Polton, Joy Nepal, Joy United Kingdom, Joy Darjeeling. धन्यवाद. सर हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम भन्नु पर्दाखेरि किन्दर चामलिङ राई. अहिले चाहिँ नि पहिला मलाई पल्टनमा चाहिँ किन्दरमान राई भन्थे हैन, तर म अहिले किन्दर चामलिङ राई हो र मेरो पुर्खौली थलो भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ म खोटाङ. हजुर खोटाङ अहिलेको चाहिँ नि साकेला गाउँपालिका वडा नम्बर 2 रतनछा निवासी हो. त्यो चाहिँ हाम्रो पुर्खौली थलो, हाम्रो अझै पनि त्यहाँ छ. त्यो
क्विन्स गोर्खा सिग्नल्स एसोसिएसन नेपाल इस्टर्न रिजन भन्छ, जुन हामी अवकाश प्राप्त भएर आयौँ र पनि हाम्रो एसोसिएसन छ र यो हामी पूर्वी क्षेत्रको इस्टर्न नेपालको म अहिले सचिवको काम सम्हालिराखेको छु। साथै यो जुन हाम्रो आज हामीले उद्घाटन गऱ्यौँ नि जुन स्मारक हो त्यो स्मारकको पनि म सचिव, त्यसले गर्दा मेरो 2टा टोपी छ। यो स्मारकको बारेमा अलिकति बुझाइदिनुहोस् हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई, यो के हो कसो हो? हजुर हजुर, यो स्मारक चाहिँ के हो भन्नु होला भनेदेखिलाई हामीले क्विन्स गोर्खा सिग्नल्सको केही न केही यहाँ राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलादेखि सोच थियो। त्यसमा हाम्रा अग्रजहरूले पनि धेरै पहल कदमी गर्नुभयो, तर ती कुराहरू साकार भएका थिएनन् र यसपालि चाहिँ हामीले क्विन्स गोर्खा सिग्नल्सको काम के हो भनेपछि हामी सञ्चार माध्यममा काम गर्ने हो क्या। सिग्नल्स भनेको नै सञ्चार हो है। हामी लडाइँमा अगाडि बढ्छौँ, हामी सानो रेडियो बोकेर जान्छौँ, छोटो उसको लागि हैन, टाढोको लागि अर्कै रेडियो हुन्छ। अनि त्यसो भएको हुनाले यो हाम्रो अहिलेको जो स्मारक छ त्यो चाहिँ एउटा रेडियो अपरेटर हो, अहिले त्यसलाई सिग्नलर भन्छ है। अनि त्यो सिग्नलरले चाहिँ एउटा रेडियो बोकेको छ, उसको यहाँनिर चाहिँ झोलामा रासन पानी बोकेको छ हैन। अनि माथि रेडियोको एन्टेना एरियल भन्छन् नि, एरियल निस्केको छ है। अनि त्यही कुरो चाहिँ अहिले हामीलाई यहाँनिर डिपिक्ट गर्नको निम्ति, त्यहाँनिर राख्नको निम्ति हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रयास गरेको छौँ र हाम्रो मोनुमेन्ट जुन चाहिँ शालिग हो, मूर्ति हो, राम्रो बनिएको छ, राम्रो बनिएको छ। मलाई पनि खुसी लाग्यो। अनि यसमा चाहिँ मैले थुप्रै मान्छेहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। हाम्रा सम्पूर्ण भूतपूर्व रिटायर्ड हाम्रो मेम्बरहरू हुनुहुन्छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली मात्र नभएर इन्डिया दार्जिलिङसम्मका हाम्रो मेम्बरहरूले कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो। साथै युकेबाट पनि रिटायर मेम्बरहरूले कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो। साथै युकेमै हाम्रो बालवाला हाम्रो भाइहरू छन् नि, उहाँहरूले पनि गर्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले हामीले पहिला यो मोनुमेन्टको लागि, यो स्मृतिको लागि हामीले 50 लाख हामीले चाहिँ जो एस्टिमेट गरेको थियौँ, तर के भइदियो भनेदेखिलाई नि झन्डै 1 करोड पैसा उठ्यो। विच इज भेरी गुड न्युज होइन? किनभने सबै मान्छे एक्साइटेड थिए, सबैले ठुलो मन गरेर ड्याम गर्नुभयो। अनि त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ नि एकदम मजाले यसलाई हामीले निर्माण गर्न सक्यौँ, त्यो पनि छोटो समयमा। हाम्रो 5 महिना मात्रै हो, 5 महिनामा हामीले पुरा गरेको। टोटल खर्च कति लागेछ? टोटल खर्च चाहिँ अहिले हाम्रो पहिला हामीले एस्टिमेट गरेको 50 लाख हो, त्योभन्दा अलिकति कम्ती छ। अब एक्चुअल फिगर चाहिँ नि भोलि पर्सि मात्रै आउँछ होइन। तर 50 लाख पनि चाहिँ चाहिन्छ। के भयो भनेदेखिलाई खर्च भएन, हामीले धेरै इकोनोमी गऱ्यौँ नि है। अनि त्यसो भएको हुनाले अब हाम्रो योजना के छ भन्नाले हाम्रो त झन्डै 1 करोड पैसा उठेको छ। त्यो बाँकी रहेको पैसालाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्नु होला भनेदेखिलाई सबैलाई जानकारी होस्। त्यो पैसा चाहिँ हामीले त्यो गेटबाट, त्यो त्यहाँ इन्ट्रेस्टमा हाम्रो मेन गेट छ नि, त्यहाँबाट यहाँसम्म हामीले पिच रोड गर्छौँ। अनि त्यो हाम्रो मोनुमेन्ट बनाएको र त्यो टेन्जरको पहिले बनिएको बिचमा स्पेस छ, त्यहाँ हामी चौतारा बनाउँछौँ। अनि अर्को चाहिँ हामी गोर्खा म्युजियम पोखरामा छ। गोर्खा म्युजियमको लागि हामीले 2.5 फुटदेखि 3 फुटसम्मको एउटा रेप्लिका, जुन यो हाम्रो अहिलेको मूर्ति छ नि
त्यसकै रेप्लिका क्या, त्यसकै ठ्याक्क रेप्लिका तर सानो साइजमा, त्यो त 5 फुट झन्डै 8 इन्ची नै छ होइन। त्यसको सानो रेप्लिका बनाएर हामीले पोखरालाई पनि दिन्छौँ, अनि बाटो पिच गर्छौँ, अनि चौतारा बनाउँछौँ। अनि बाँकी रह्यो भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो मेन्टेनेन्स वर्षैपछि यसो साफसफाइ गर्नु पऱ्यो, केही बिग्रियो भने बनाउनु पऱ्यो नि, अनि त्यो कोसिसमा पनि अलिकति हामीले पैसा लाग्छ। यो मूर्ति कसले निर्माण गर्नुभएको? हजुर, यो मूर्ति कसले निर्माण गर्नुभएको? यो मूर्ति निर्माण गर्नको निम्ति हामीले धेरै मान्छेहरूलाई खोज्यौँ होइन। अनि इभेन्चुअली हाम्रो टिटहरी निवासी हाम्रो विक्रमश्री टिम सिन्हा, उहाँ चाहिँ जो पूर्वाञ्चलको सबै यो मूर्ति बनाउनेहरूको उहाँ चाहिँ फेरि मास्टर रहेछ, उहाँले नै सिकाउनु भएको रहेछ सबैलाई है। अनि त्यसो भइकन उहाँलाई हामीले दियौँ। अनि इटहरीमा यो माटोको मूर्ति बनियो, हामी थुप्रै पल्ट गएर हेऱ्यौँ, यो यस्तो भएन, यो उस्तो भएन, यस्तो गर्नु भनेर हामीले उहाँहरूलाई सुझायौँ होइन। अनि त्यही अनुसार बढ्दै गएपछि भरे फाइनल भएपछि त्यसलाई चाहिँ फेरि काठमाडौँ लानुपर्ने रहेछ। काठमाडौँ लगेर फेरि साँचोमा लाउने भनौँ, उहाँहरूको शब्द हो त्यो साँचोमा लाउने। मैले त्यो अलिक बुझ्दिनँ कसरी लाउनुहुन्छ त्यो त होइन है, उहाँहरूले साँचोमा लाउनु हो है। अनि त्यहाँबाट मूर्ति बनाएर काठमाडौँबाट ल्याउनु हो। त्यो बनाउनुको लागि पनि कम्तीमा 3 महिना लाग्दो रहेछ। यो मूर्ति फाइबरकै होइन? होइन, के को? यो चाहिँ फाइबरभन्दा धेरै नै उच्च उस हो। यो हाम्रो मन्दिरहरूमा एउटा घन्टी हुन्छ नि ठुलो, डाङ 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 बज्ने, त्यो मेटल हो। त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ भनेदेखि कपर भनेको तामा भयो, अनि जिङ्क, कपर र तामाको मिक्स चाहिँ एउटा मेटल हो, धातु हो। त्यो चाहिँ कहिले पनि खिया लाग्दैन है। कति केजीको रहेछ यो चाहिँ? अहिले चाहिँ पुरा अहिले जोग्दाखेरि 285 केजीको छ। 285 केजीको। कसरी ढुवानी गर्नु? अस्ति हामीलाई उचाल्नु कति गाह्रो हो एकदम। काठमाडौँ ढुवानी गरेर ल्याउनु पर्यो होइन। अनि त्यहाँदेखि हामीले माथि त्यो उसमा त चढाउनु पर्यो नि, त्यो चढाउनुको निम्ति हामीलाई निकै समय लाग्यो। तर हामीले त्यो चेन पुली ल्याएर गरेर हामीले चढायौँ। यो आज मूर्तिको जुन यो तपाईँहरूले अनावरण गर्नुभयो, हजुर, यसको लागि प्रमुख अतिथि विशेष अतिथिज्यूहरू बेलायतबाट आउनुभयो? बेलायतबाट। उहाँहरूलाई यहाँ नेपालमा झिकाउन कतिको सकस पर्यो, कतिको सजिलो भयो, उहाँहरू कसरी आउनुभयो त, र उहाँहरू को हुनुहुन्थ्यो भन्नुहोस्? त्यो चाहिँ यस्तो भयो, हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ नि उहाँहरू आउने बेलैमा चाहिँ यो चाहिँ हामी गर्छौँ भनेर हाम्रो इरादा थियो, हाम्रो इच्छा थियो, हाम्रो चाहना थियो। ठक्क उहाँहरू चाहिँ तुरुन्तै आउने, उहाँहरूको चाहिँ नि नेपाल भिजिट हुन्छ नि। हाम्रो कर्नल अफ द रेजिमेन्ट, कमान्डर अफ क्विन्स गोर्खा सिग्नल्स, अनि गोर्खा मेजर अफ क्विन्स गोर्खा सिग्नल्स, 3 जना व्यक्ति एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। उहाँहरूको 3 जनाको नाम भन्नुहोस्। अनि उहाँहरू कर्नल अफ द रेजिमेन्टको नाम चाहिँ ब्रिगेडियर MJ फेज हो, अनि कमान्डर क्विन्स गोर्खा सिग्नल्सको नाम चाहिँ लेफ्टेनेन्ट कर्नेल जोनी क्यारी हो। अनि गोर्खा मेजर साहबको नाम चाहिँ गोर्खा मेजर सुरेश लिम्बू हो है। अनि उहाँहरू यही बेलामा चाहिँ नि ठक्क क्या हाम्रो टाइम मिल्यो, यही बेला नेपालमा चाहिँ उहाँहरू टुर गर्ने, नेपाल भ्रमणमा आउनुहुने। अनि त्यही भएर हामीले यही मौकामा चाहिँ नि यो चाहिँ स्मारक, यो स्तम्भ, यो चाहिँ नि अब एउटा गौरवशाली हाम्रो गौरवमय इतिहासको निम्ति, हाम्रो विरासतको निम्ति गरेको, र त्यसै बेला चाहिँ हामीले यो उद्घाटन गरौँ भनेर हामीले निर्णय गरेर हामीले यो काम चाहिँ छिटो गरेको, नत्र अझै 1-2 महिना लाग्थ्यो होला। तर हामीले चाहिँ त्यो समय
भेट्नु पर्ने भएको हुनाले हामी धेरै छिटो छिटो काम गऱ्यौँ, धेरै छिटो छिटो काम गऱ्यौँ है। अनि त्यही भएर आज हाम्रो यो पूर्ण रूपमा सफलता भयो। अब हामीले यो हाम्रो के भन्छ स्मारकलाई अनावरण गऱ्यौँ। अब नेपाली भन्दा उद्घाटन पनि हुन्छ होला, उद्घाटन पनि गरियो। गर्दाखेरि मलाई अति नै हर्ष लागेको छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो उद्घाटन समारोहमा युनाइटेड किङडमबाट 2जना गोरा, 1जना गोर्खा मेजसा अनि अर्को 2जना, 5जना आउनुभयो। पोखराबाट 11जना आउनुभयो, दार्जिलिङबाट 12जना आउनुभयो, अनि होल नेपालमा भएको सबै हाम्रो भूतपूर्व हाम्रो चाहिँ सदस्यहरू, एक्स मेम्बरहरू आउनुभयो। त्यसो भएको हुनाले आज साह्रै भव्य अनि साह्रै सभ्य तरिकाले हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम समापन भयो है। त्यसले गर्दा मलाई निकै खुसी लागेको छ, निकै खुसी लाग्यो। हजुर, धन्यवाद। धन्यवाद।